السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الثالثة، الفرض الأول في الدورة الثانية، مادة اللغة الفرنسية للمستوى الثالث. نبدأ على بركة الله. Compréhension de l'écrit. Alors, je lis le texte. Le menuisier. Le menuisier travaille dans son atelier. Il fabrique beaucoup d'objets en bois. Des armoires, des tables, des chaises, des portes, des fenêtres. Pour fabriquer une armoire, le menuisier choisit le bois qu'il faut. Ensuite, il mesure et découpe des planches à l'aide d'une scie. Puis, il utilise de la colle pour bois et des clous pour les assembler en suivant le plan. Enfin, elle passe une couche de peinture ou de vernis. Alors هنا عندنا هذا التكست هذا كيتحدث على النجار، Le menuisier travaille dans son atelier. Le menuisier كيخدم في الورشة ديالو. Il fabrique beaucoup d'objets. يصنع بزاف ديال les objets ديال المواد أو ديال الأدوات en bois من خشبية. des armoires معنا خزانات، des tables موائد، des chaises كراسي، des portes أبواب، des fenêtres نوافذ. Pour fabriquer une armoire لأجل صنع خزانة، le menuisier choisit le bois qu'il faut، كيختار الخشب المناسب. Ensuite, il mesure et découpe des planches à l'aide d'une scie. ومن بعد كيعبر وكيقطع الخشب اللي لازمو بالمنشار. Puis il utilise de la colle. من بعد كياخد الغراء كولا pour bois، غراء ديال الخشب، et des clous مسامير pour les assembler en suivant باش يجمع القطع اللي قطع وعبر en suivant le plan. Enfin, elle passe une couche de peinture ou de vernis. من بعد كيدير لها واحد الكوش ديال الصباغة أولا الفيرني الملمع. أول سؤال وبيان غنعاودو نقراو أكثر تأني. Le menuisier travaille dans son atelier. Il fabrique beaucoup d'objets en bois. Des armoires, la liaison, des tables, des chaises, des portes, des fenêtres. Pour fabriquer une armoire, le menuisier choisit le bois qu'il faut. Ensuite, il mesure et découpe des planches à l'aide d'une scie. Puis, il utilise de la colle pour bois et des clous pour les assembler en suivant le plan. Enfin, il passe une couche de peinture ou de vernis. Quel est le titre de ce texte? Alors, le menuisier, النجار. Le menuisier. Le titre de ce texte, c'est le menuisier. Au travail, le menuisier. فين كيخدم le menuisier? Entoure la bonne réponse. ندوروا على الإجابة الصحيحة. Dans le jardin, dans l'atelier ou bien dans l'école. Le menuisier travaille dans son atelier. في الورشة ديالو كيخدم في الورشة ديالو. À quel objet le menuisier découpe le bois? Alors, avec une scie. Alors, le menuisier découpe le bois avec les ciseaux, le scie ou bien le couteau. واش بالمقص بالمنشار ou bien le couteau. Les ciseaux, le scie. Alors, barre l'intrus dans chaque liste. Des armoires, des tables, des chaises, des vêtements, des fenêtres. Alors هنا عندي مجموعة ديال الكلمات اللي هي كتكون شبكة مفردات ديال واحد الكلمة. غنختاروا الداخلة وحدة كتكون ما عندهاش علاقة بلي مون الاخرين. Alors des armoires, des tables, des chaises et des fenêtres هما les objets اللي كيصنع لينا لو menuisier. les vêtements ما كيصنعوش لي menuisier، كيخدموا لينا لو tailleur. لا ليست الثانية le scie, la colle,
les clous, le tissu ou bien le vernis. عندنا le vernis. Alors le scie, la colle, les clous et le vernis من الادوات اللي كيتعاون بها لو منويزي النجار باش يخدم لنا لي زوبجي. الوغ الكلمه الداخله لو تيسو اللي هو الثوب. Réponds par vrai ou faux en mettant une croix dans la case. Alors غنديرو vrai ou faux. غنجاوبو vrai ou faux بواحد الكروه في الخانه المناسبه. لو منويزي كوب لو تيسي. واش لو منويزي كيقطع الثوب؟ فو. لو منويزي كريي دي فيتمون. واش لو منويزي كيوجد لنا دي فيتمون يعني ملابس؟ فو ايضا. لو منويزي رابط لو بوا. سي فري. Exercice écrit. Je complète les mots avec ien, yu, i, ion. Alors, on a un chien. Un chien. Un papillon. Un papillon. Une pharmacie. I-E. Une pharmacie. Un pieuvre. Un pieuvre. Alors, un chien, un papillon, une pharmacie, un pieuvre. On tourne les mots. Nie. Alors, منين كنسمع كنشوف نيه ندور عليها. alors ندور على المو كامل. poignet. alors كنشوف نيه. gentil gentil. alors ما عنديش. cigogne. grande. je ne vois pas nier. rossignol nier. renard je ne vois pas son nier. ligne. ralentir. travail. écrit les mots au pluriel كما قلنا في فيديو سابق. alors عندنا la, le pluriel c'est les, un, une, des. la fleur. alors les fleurs. une fille, des filles. le potier, les potiers. toujours ما ننساش اس ديال pluriel. un papillon, des papillons. relis chaque phrase à l'image correspondante. alors عندنا la phrase الاولى. le potier façon l'argile à la main. le potier كيخدم الطين بيديه. alors l'image الرابعه. quatrième image. le coiffeur coiffe les cheveux. première image. le tailleur prend les mesures. alors le tailleur الخياط كيشد لينا القياسات. deuxième image. le menuisier rabote le bois. troisième image. إذا ننتقلوا للبرودكسيون écrite. mets en ordre les syllabes pour écrire des mots. ne, j, ta. un tagine. un tagine. la, sa, die. un saladier. كما كنقول لكم دائما هاد لي مو كتكونوا ديجا شفتهم التمارين كيجيو بساط. taille, tailleur. un tailleur. tiers-pot, un potier. nez, robinet. l'emballe, un ballon. construis une phrase avec ces mots. alors هنايا غادي نركبوا كلمه من هاد الكلمات. les cheveux coiffent le coiffeur. alors le coiffeur
شنو كيعملنا لو كوافور؟ لو فيرب اذا يجي لو فيرب مباشرة كواف les cheveux. Cultive, le cultivateur, la terre. Alors le cultivateur, cultive la terre. Point. Écris 6 mots de ton choix. إذا هنا غتكتبوا 6 ديال الكلمات من الاختيار ديالكم. الوغ انا غادي نختار لو بوتيي. دائما نحاولوا نبقاو في لو تيم اللي حنا فيه، يعني الوحده اللي حنا فيها. لو بوتيي، لو tailleur, les cheveux, poignée, rossignol, travail. هاد لي مو كلهم شفناهم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.